जोहार गुड मॉर्निंग गाइस किरकम आहा सकाल सकाल उठ गेली 6टा बजे उठले उठ 7टा बजे हो गेलक उठ हो गेलक प्रथमे चश्मा लगाइले चश्मा ना लगाले प्रॉब्लम हल माने लाइट रे गरो पोहर चुक सकाल सकाल उठी घुमाई कोन पानी आनली तले पानी सानी आनि कोन खाली पानीও चोरी गेलक साप्लाई पानी रकम এখন দেগিলা বিছানা जहां जगाई रख दे ए दे दे कापड़ केतो दिन से मैं कापड़े धोआ नहीं खे कापड़ धोए के लगी कापड़ धोआ के भात गिला के बैठाइली आ भात सब्जी होते कापड़ भात उठाई दिले भात केरेला और आलू भात केरेला आलूटाके मानाम फटाफट सब्जी गिला काटी कुनारत फटाफट बनाए लगी कापड़ धोए गए बोले केतो पर कापड़ धोए हम धोएर चेष्टा करम एक दुटा कर बहुत दिन हले कापड़ নাই थई तो फटाफट सब्जी गिला काटी काटी कुनार रूम गिला सफा कर दिली हम बसि दिली सब्जी दी आलू है और दिगा भात केरेला दुटा फटाफट काटी काटे लगी ना गिला तो ना जाने एरकम आरो सिंगल आदमी के थाका एरकम बाहर के पुआइला आरो सकाले उठ भात सब्जी बना तार पीछे है और दिपी भात सब्जी ना बना बेले खाबी की तो हेटा यार की करबी यार एरकम करे खाता ही यार की तो कमेंट करकम कहबा तो के भात तरकारी बनाए ना निजे निजे बाहर थाई कोन भात तरकारी बनाए की रकम लागेला माने सब दिन एक काम करते करते अंसा लग जाल तो आरेकजन থাকতে खले संगे तो ভাল লাগতই तो एकजन सब्जी काटला खले एकजन भात बना लागले बासन धोला दुजन ভিতরে মিলাই কোন কারেক্ট সেকাল কিন্তু এখানে একলাইমেন নি হইলা আর সবটা মনি যে ভাত সবজি কাটি কুটে হই গেল মানে ভাতটা হই গেল ভাতটা এদিকে হই গেল বন্ধ করে দি এদিকে সবজি বঠাই দি সবজি হই আহে तो सब्जीটা হতো আহি আর কাকা মাইকটা ঠিক আছে না ओ ठीक है माइक आहे तो सब्जी तो होत रही तो मैंने कपड़ गिला के धोके लगे कपड़ सब धोए के लगे प्रथम बाल्टी में साफटा भिजाइली तो कपड़ अलग अलग धोके लगे अलग अलग बहुत लेटरा हो जाए तो এখন बाहर दे दी साफटा खुलाई दी देखी अलग अलग साफटा दे दिली साफटा के देखो ना अलग कपड़ा भिजा कर अलग अलग उठाई लगे कहां ना उठा धक सके आदमी सके अलग अलग धक लगे कौन कपड़ में हम लंपेन में प्रथम धोए लगे पीछे का पीछे इटा लंपेन और लंपेन कहां है जानो इटा को धोई दो बेड को फटा को धोई दो हाफ पेंट धोई दो इटा धोई दो माने कपड़ बहुत फेरिया है एत काल संभाले बहुत कपड़ होगा तो जहां देखो कपड़ में भिजाइला कपड़ कानी भिजाइ दिले कपड़ कानी भिजाइ फटाफट रूमटा साफा करी और रूमटा साफा करली तार पीछे आरो की गिला है रूमटा साफा हो गल अलग सब साफा करली जत पारली दिए हलो बस्तुगिला सिजिल नाखे तो अत भाल से ना जाने जत पारली अलग सलग सिजिल करली और झाड़ू साफा कर हो गल रेडी तो एरकम थाकबे এখন बर्तमान तो जाओ और की एगुला करी गैस सब्जी डपरा तो गैस गैस जगता सब्जी डपरा है तो रूमटा साफा हो गल फाइनली रूम साफा हो गल आजरी এখন फटाफट जाए बतर बेया करो बरखुन एक हेलो गाइस हो गल रेडी रेडी हो स्प्रे ले ली मैं दवाई मारब यहाँ उड़ीसा है माने की बोल उड़ीस तमाम रूम साइड रूम आए ना तो उड़ीस तो बहुत है तो रेडी हो गए दकान जाकर रेडी हो फटाफट दवाई स्प्रे मार दी माने गुंधा बोला ना तमाम गुंधा दवाई मार दिली गुंधा तमाम बरखुन आता बरखुन खापाटा धोई लगा थे ना और रूम से ओलाई गेले रूम से ओलाई गोटे पानी पानी हुए एरकम छाता धोई अलग जाए अलग भिडिओ भिडिओ जाए तो এখন যাই ডিউটি তো এখন ভিডিও হেতুই সেখানে রাতি রুম আইকন লগ পাই আহি এখনলে বাই বাই গাইস ফাইনালি আই পहुंच গিলি মই মানে রুম লাইটটা জ্বালাইলে রুম আই পहुंच গেল রুম আই পहुंच কোন আর এই টিফিন সিপিন ব্যাগ সব पे তলে ফেক রাখি এই যে সাগলে এনি আজি আর লাই সাগলে এনি কি করবি আর আর এইদিকে বোট ले एनी तो দোকানে মানে যখন ডিউটি করি তা 4টা গিলা খুব বাজে जी भूख लागल भूखे থাকে না পরে गंध बहुत आता है तो परफ्यूमटा मारली रूम परफ्यूम दवाई मार रही ना दवाईटा बहुत गंध आए थे परफ्यूमटा के मारली आइगने दिखे भात सब्जी बनाई आगे कापड़ भिजाई दी मतलब दिन धोक ना हल सकाले देरी हो गल बिल्कुल ना धोले कापड़ सापड़ धोली फटाफट धोई धोई आइगने भात तरकारी में लगे लगी और उपाय ना खे
তো কাপড় ধুই কোন আই গেলি ধুই ধুই কাপড় কাটা গেলে ধুই কোন আর বাসন ধুই দিলাম আই গেলি বাসন সাসন ধুই লিলি বাসন ধোয়ার পিছনে ভাত সবজি বানাই লাগে না বাসন আনতে কাহা হই আর ফটাফট করি আর এখন বাসন ভাত তরকারি বানাই লাগি ভোক লাগত আহে তো মাত্ৰা কি কাৰণে নাই জানিহি আৰু অলপ চলপ কৰি দিয়ে আৰু তো মই এটা ব্লগ হৈ আহে মানে একটা কুকিং হেৰি হৈ ভিডিঅ' হৈ যায় মানে কুকিং কোনো হেৰি নাই আৰু কুকিং কোনো নাই জানি আৰু তো যেরকম পাই সেরকম বানাই খাই আহি আৰু এদিকে কৰি এদিকে আই গেলে লাই শাক আলুকে আৰু আজি ভাজি খাম আৰু ৰাতি নাই খাই তথাপি এখন উপায় নাইকিয়া ৰাতিও খাইলগীয়া হৈ যাতে তো এখন লাই শাককে আৰু ভাজি মানাই কেলে মানে ভাজি নাই বয়ল জবরা জবরার ফেক লি এদিকে ফেক নাই সাইডে জোগাই দি কোনা আমি তো সকাল ফেক লাগি এদিকে হয়ে গেল ভাত এদিকে শাককে আর আলুকে বয়ল করতে আহি তো বয়ল কি দিন খাই আহি আমরা এখন যাই দেরি নাই করবো ফটাফট যাই এখন নিচে পানি আনি এখন আর পানি আনি যাই এখন নিচে চলো তোদের বলে যাই তোরা তো পানি উঠালি আনলিস সালা কিরকম লাগ গেলে মানে কাহে খাবার লাগে না কাহে কেনা লাগে আর তো পানি এক বাল্টি উঠাই থাক গেলি ভাজিরে উঠে গেলে ভাজি মর্নিং ওয়াক করে যাকে লাগি এখন আর ভালো বহুত দিন হলে মর্নিং ওয়াক করে কোনো যাই তো যাব এখন যাক লাগি এখন গেলে ভিডিও বানাই আর সকাল ভিডিও বানাই মানে ভাজির মর্নিং ওয়াক করে ভাত পানি খাই দিলি তো নাই দেখাই পারলি আর ভাত পানি খাই দিলি খাই কোন দেখুন বইটি পানি খাই কোন হয়ে গেলে রাতি হয়ে গেলে 11টা বাজে গেলে হলে এখন ঘুমাই লাগি ঘুমালে সকালে জলদি উঠে গেলে মই ভাত পানী খাই ললো তহঁতে মানুহ খাবা তো মই খাই মেলি হৈ গেলে ঘুমাম বহুত দেরি হয়ে গেলে तो आज के वीडियो एत बेसी लंबा नहीं करब तो वीडियो का पाला ভাল पाले लाइक शेयर कमेंट कर देबा और जो ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करके नहीं भूलबा और एक बार कर दिलो।